Хусарирестон радиокомпанияла хастканы наватсы поразы. Оцерастаг марацет ярой растыстыр фандогыл эма бундарны модсавы дзылун мостун информацион фарасты сайрогдартай сайывыл. Хусарирестон разагундар дзылун информацион фаразы сырастыл каци қаласы нусы бартқысы садады ва амартаев эмевуланылы хастканы наватсы поразы. Вайуа нақандук каци сивсты газеты фарстывсы барсы бурфетсаг радиотыны хас пластинка тывынар. Амапын фастаг FM диапазоны сығдақ қалас. Аппат оцыраста жытыйыр FM уэді манырдару хусарирестон истории хымата гавдисанна фаламоя ком махая дисагдар. Абун бират аз онгадар наканенс радио фетсаг коллективы кайведер мастерсы пора энтузиасты. Ама фетсаг алаварта вақт кайцедысты посты басты хая. Рацедысты дастгай аста. Ифтуйнам тамаст удиты техникун ифтунгат. Фала анайв гапазадыр мастари خودتاک ایر فهم قلعه ایفیره قصه آل خاطر. و بون خورسن آرخم بستک تفت ساک ساخت خوصاری رستونه نوک خبرتی موازونگا کنه گایتان. زن باوندن اول ما ایر فهم ایفیر فتساخت کرای قصد و درستج. نرسدد و امرته فهم اول مرول بون در فقوسن سمینگو یاده مکتم. و یورای سومه کست متسوگه خور زرده رافک آل ساخت نوک خبرتن بای خوسن. اما صابری زرت موزیک اما خوسن اختون زینادیسن. نوک خبرتن رادیو ایفیر فتساونس رایسوم دست ساخت ایزرخ ساخت ما اینفورماسیون خیاد کوشتا ارول بوندر آرخایند سماینا سرچتم خدسه کنه اپراتیون اینفورماسیون. نکست مستر خای باورد خسنس افزون کوشتا دن ودود سستورزونه خست کند سرازلوک خستم. فالارول بونون آلاورت فستلاوه ژورنالیست مرون رژیسور تمازیکتر تسالدر فالترتستر کست بانسان کوتا رادیو ایر فهم دیرکتر قاضیت خاتونا. بیره رستجت از کستوات فکستوی نمزد فشته مخدک درز اربایفتون قاضیت میلیدونه قروت سوسلان آبایت سوزر بیره نمزد فشته بندوج ورتوی رادیوی کستن. اسی و دانودیس سخی کما راست کوتای کوی اما سبیتوی نقصن چیودیس ایرون آیف زردل صایداخ کنن آخام کوی مکتم. افتزاغون اما آبونو بون دومنتن رادیو ایفیر زواب نداد نزرزنن و من اما یا آبیراتیون زیناده یا خیب ناتوتر اخساناده آخسه. رادیو ایر فهم یکست کنه پادساخادون تیلی رادیو کامپانی ایرس کنده. یای فیرر ول بوندر لورد فتساونس نوک خبر تایرون مورس ساگف زکتل. افتمای اول انتل فیقوس موزیکا. وقت فتساونس خیر خفسن پروگراماتا اما روبریکاتا دو پادساخادون فزکتل در. رادیو اینوگولانو رگون امبیتسیوزون فسیوت کتستانو وچسته سکستل. گایتان رادیو کوس آفت زبرد فلا ایفیر نریدگن یخین کارن فشجنای. В первую очередь, работа на радио – это быстрое реагирование на новые события и быстрая передача этой информации нашим радиослушателям. Благодаря этому жители нашей республики узнают новости, происходящие в Южной Осетии и за ее пределами. И хочу отметить, что эта работа на самом деле доставляет мне удовольствие каждый раз, каждое утро приходить на работу и видеть своих коллег, с которыми ты просто на одной волне. И не ощущаешь вот какого-то барьера, который обычно присущий таким коллективам, но между нами вот этого нет. نوات پارازر مسن متنو ویوزن گوندیکتر تقلس کد زغم کمریتات دونارای مماوزون گاده مکتقلستر کتس تنر ما فلوارن سخی میکروفون راز سدد و امرته فهم ولنون نقن ریسپوبلیکای قلس آلین الفیمه و چه خوی تالجین اینفورماسیون را وقت آبون